Yingbiriba mayambu kuramjari Manipuri Mirror gi maikaidagi mayambu jingbiriba mayambu taramna okchari ngasi nungairaba khenpham amani Bangladesh ki ningtam langi chahi jangkai shuba suborno joyanti Golden Jubilee oiba numitni ngasi Bangladesh ki ningtam numit asida yingbiriba mayambu amuka hana Manipuri Mirror gi maikaidagi nungsi paujel pijari ningtam gi nungaiba phongdokchari ngasi khwaidagi nungaiba ofam amadi akhoi inakta akhoi ngasi ningtam numit sida Bangladesh ki ningtam numit sida akhoi na ningtam lan gi adu amasung lan aduai gi lan gi matam gi wari watai jamna itihas ki machak oigadaba jamna sumaru oikraba wari watai khara sanajage haina akhoi na ngasi invite tawjei Bangladesh ki Surjo Santan Hariga Khangnariba Muktijuddha Amadi Bangladesh ki Aduki Matik Thodok Hendoklaba Mapari Muktijuddha Ningtam Lanmi Sing Aduki Marakta Ningtam Lanmi Ama Oina Maitei Macha Amai Bangladesh ki Maitei Macha Khuding Makki Pongthok Cheningai Oiriba Amadi Mitei gi Natana Bangladesh ki Jati gi Pongthok Cheningai Oiriba Adugumba Muktijuddha Ningtam Lanmi Golden Protap Chandra Singha Akoina Oja Protap Chandra Singha Muktijuddha Oja Protap Chandra Singha ga Langi Matamgi Wari Watai Krasana Bagi Kudam Chaba Silojari Kuramjari Oja Havish Ojabu Akoi Nasigi Wari Watai Sanabagi Nasi gi Thoidok Hendok Lava Kenpam Masida Ningtam Langi Golden Jubilee gi Nubila Sida Ojabu kena wari watai sanaba phangjabashi aduki matik nungaje Ojabu Manipuri Mirror gi maikaidagi hanna thagatchari yakshu thagachari na interview pibe ta wake nungai chan adumagi oja adu Ojabu shu akhoi suborno joyanti gi sadhinata gi suborno joyanti gi nungai phangdokchari yakshu welcome to chari aduga wafam amana akhoi ngasigi nungai ba khenpham asi Sadhinota gi ningtam gi jahi jangkai surba masigi khenpham asida aina ahamba maktada Bangladesh ki ningtam lamda thawai kathiba thawai na pontha oithiba Muktijuddha punamak hingliba amadi laikhidraba shahid oigraba Muktijuddha punamakpu Manipuri Mirror gi maikaidagi ikai khunodaga loinana ningsingjei loinana Bangladesh ki Jatir Pita Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Ju Nasigi Khenpham Asida Ikai Khunabaga Loinana Nishingjari Oja adu di akhoi kanogi wari ase adum maru oina oja dagi akhoi gi ningtam matam gi wari se akhoi taning mane adun ahambada oja gi leifam si kadom dano kadai dagi Bangladeshi kari mafamda amadi kari akhoi gi Haugalapa Heidi being a bit what is it? Can be. Poilada aiming Hayako aiming the Pratap Chandra Singha, the Papa Delegate and Delegate Pita Rajmon Singha, Mito Ima Maming Sri Chandramukhi Devi, and the Egilabana Upojalana Kulaura, the Chalana Molovi Bazar, and the Union Teranumber Kormada Union. The gram na Bandariga. Kojare. Yeah, being a giwari kitten libinum, Kamina Horapa Karim. Being a like me, Mummy, a life, say political life, a class 6 tegi, a politics life to Changi. Mane palm progoti line, another cookie. Matamdugo the Communist Party bomb se banned Pakistan amodiwani a koi National Army Party Muzaffar group poila di bhashani digi par ni thokre mari thoki karon li na di onek sangbi maramni aduna Communist Party se banned oibe maramna ya nepta thok nep manungda political party changna thoksuran Shubati Bangladesh Hadina Wai Matumdi, Oibi Matumdi party Japan like or direct Communist Party Changi. Asini.
ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯒꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯍꯥꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤꯗ ꯆꯪꯉꯦ प्राइमरी चंगदना शिक्षकता जीवन से 7 साल दा रिटायर्ड हो जरे ओइदना जी के पेंशन दा लेरी असी तौदा अदुगा अदि मतुम सिनी छुटो आई पिंगे की संक्षिप्त आकारे आई हाइजब सिनी दो कनोगी लांगी मतमसे 1971 की मतमसिदा ओजा की चेही सी क्या मोयर मधुगा आई पोक्टे बसे 3rd February 1949 दा पोकनिया अदुदी दोनों दोनों 22 तगरा 24 ते ओनुमानिक ओला ओइबोरी आया अदुगा चंगबनी अदु लांग द इबाई मुक्ति युद्ध सी हौरेको हाइदि 25 मार्च तगी क्रैकडाउन दी मखादगी लांगी कनोसिदी इहौसिदी अदुम सागतना हौराबनी अदुगी ममांग देनी मधु ममांग हौरामी खोगी पार्टी की लाइन डिस्ट्रिक्ट 1947 ममांग दगी लान चौरामी देदी भाषा आंदोलन भाषा जी मूल कोई ओनसे मूल तो भावे देश में जाति में म्यू बमुन नमधन तम गए थी पोला माइकी भाषा रूप में आघात आते हो 92 साल से कोई ना मौलिक भावे मरु हुए बता कोई की स्वाधीनता की मरु हुए ने खंजरे स्वाधीनता माने इंडिपेंडेंट माने कोई की निंग तंबे की ने मरमदा पोला हर कोसे कोई भाषा आंदोलन मधुदी है ना तो चले अच्छी आज के तब मधुदी मतुम के जो भाषा आंदोलन मधु मतुम तावदा ते आवाम लीग की नेतृत्व बंगबंधु शेख मुजीब की नेतृत्व माय भाषण दो 7 मार्च भाषण में मध्य दिया माय ये कोई बांग्लादेश को जाले वालों को जाते कोई से कहीं कोई दी खानी दुंगाई दो कोई दी बांग्लादेश का जुम दखाले मिट्टी और गांग चीनी मपान तो कोई दी बांग्लादेश गांग दो रमी जाते पुक ठंडी मरम दे दी बांग्ला गांग दे नत्रे चाहे सॉफ्टवेयर मिले ये मरम से ओदना मधुगई दी अखोई कहीं वाली जे 92 साल की भाषा से तो मसीका स्वाधीनता मूल ये मधुदी कॉलोनिज्म पाकिस्तान ना 47 साल तक ब्रिटिश की अंडर दी जाती तत्व भित्तिते मुस्लिम देश पाकिस्तान नामक एक देश हुई से मधुदी इंडिया ना हिंदू की देश हिसाब एक तो ब्रिटिश ना भारत वर्ष से डिवाइड तो चला में तमाम में आवा मधुदी इंडिया से इंडिपेंडेंट और भी मतुंगा मोहई से माने हिंदू राष्ट्र है धर्म निरपेक्ष सेकुलरिज्म मोई लोगे उजिक्ति और नोशनी मतम दुगे वानी मोई पंडित जवाहरलाल नेहरू बा कांग्रेस ना पालिंग डिवाइड वेशन मोता पाकिस्तान जिना माने मुस्लिम देश हाइद्रा माने इस्लामिक रिपब्लिक देश हाइद्रा मोई पाकिस्तान नामक एक देश मुसलमान की राष्ट्र हिसाब देश स्वाधीन तौरे 1947 इंग्रजीदा मधी मतुंग तावदा बंगाली से मोई 22 परिवार खंगी 22 परिवार माने सुसन 22 परिवार से 2 जन बंगाली अते दी ऑल पश्चिम पाकिस्तानी माने दाऊद भवानी स्पानी मोई पुनमक से तो पाकिस्तान बांग्लादेश सिगी सुसन तो दना मोई पाकिस्तान चाखोन भी मरमदा सीजन आगरे मोने और बंगाल मधुदी कोई की भाषा बांग्ला भाषा से बंगाली की मसी मोई पाकिस्तानी की कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना नदी मरु बदी पाकिस्तान डिवाइड वे समय मार मको ओरमिदो मा नेशन ऑफ फादर पाकिस्तान की महाकना दगालाकना हारे जे ऐसे खूब समझन बे वाली निको चामने एनालाइज तो देखो अजुना महाकना हारे जे उर्दू होवे कोई पाकिस्तान की मूल लैंग्वेज माने नेशनल जातीय भाषा मधुगा मधुदी इसे नई खंगिनी बातों में खंगेंगनी ये मधुदी यूनिवर्सिटी की छात्रों में आमना प्रतिवाद तो करे जे नते या कोई की मूल भाषा दी कोई की इमापो कोई भाषा दी कोई बांग्ला नहीं आता मधुदी तम तो होलक ना मधुदी आंदोलन से तो ना उन्हें भाषा आंदोलन तो ना ऐसे तो उतना मधुदी मी बड़को सलाम जो बार्शी की खंगिनी ना तो उतना मधुदी आंदोलन से धारावाहिक तो उतना मधुको मूल तो भावे स्वाधीन की जे इशू भित्तिक थे हैं
Bangali se to madi ko last time da ati mamangda Awamlikti to madi nasisu aluchana madde Communist Party ki sabek president secretary na bokkita to buda কিছু প্রতিবাদ আইছে মই আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গিতে নে মই দি ও চিন্তা করে মৌলিকভাবে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে মূল বেঁচে কইল ৭২ সালটা যে সংবিধান যেটা হইছে যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মূল মারিছে আসি মানে ৭২ সালের সংবিধান কি লেংবদা মরুই বা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা আসি মারিছে আর খাইতো করা হইছে যাই হোক সবটা ওইদিনা মুক্তিযোদ্ধা আছে শেখ মুজিব কি ভাষণ যদি আদম তাবি ৭ই মার্চে ভাষণ যে এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সংক্ষিপ্ত আকারে তো তোমাদের এই মূল বেসিক পয়েন্ট হলো মানুষের মধ্যে চেতনা আসে লাগলাম মুক্তিযুদ্ধের উপরে যে ঝাঁপিয়া পড়ছে মদি মমাংদের নির্বাচন হয়েছে নির্বাচন ওয়াদি হায়দ্রাবাদ নেই 70 নির্বাচন ওরগা 71 নেমে লাঞ্ছন রইছে মইগা ফাম তো পিবে পিতে বেতো নদি খাঙ্গি বনিয়াবা ডেমোক্রেসি কি নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন মানে বাঙালি নদী একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে নির্বাচিত হয়ে যাবা জয় হয়ে যাবা মধ্যে পাকিস্তানি না ক্ষমতা পিতে আমাদের ওই পলিটিক্যাল যে ধারাবাহিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি নেতৃত্বে মাতি আছি হনরাক্তানি যারাক্তানা কোনা ভাষণের মধ্য দিয়ে মধ্যে এই দিকে লাঞ্চে হৌগুন আইবনে মধ্যে শেখ মুজিব যে ফানা পুনে পাকিস্তান পুরে আইবা আদি আদমনা খাঙ্গি দুনিয়াবা আই খুব সংক্ষিপ্ত নিয়ে বুঝো মূল বিষয় মধ্যে মতুম তাওয়াদা বাইরে ওয়ারি শেষম কাউটো এ হানাইছো কেন তো না শেখ মুজিব সে পাকিস্তান পুরে ফাদা মধ্যে লাঞ্চে হৌদনা মধ্যে দি হৌদনা মানে 30 লাখ শহীদ সরকারি হিসাব অনুযায়ী 2 লাখ মা বোন বেজ্জত হইতে না ইজ্জতের বিনিময়ে ওই বাংলাদেশে স্বাধীন হয়ে বানি চিনি হাজিয়ে গেলে 7 मार्च की भाषण जो जब डायरेक्ट तभी हो रही এই ওই তাও বলি তো কই টিভি বা রেডিও তাব নিয়ে কই দি মকন বিচলু পন্তে তো রেডিও তাব নিয়ে मशीगी कनो से अदुगी भाषण जे 7 मार्च की भाषण जे मशीना कनो ओजाना कोन लांदा कुंधर पद करिगुंबा अचाव इथिल लमा पिबी खिब्रा ভুল এটা দিমারু হইবতি সিকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কি ভাষণের মধ্য দিয়েই কই লান কি মারু হইব পোশাক আদুনা বাঙালি চেতনার যে দৃষ্টিভঙ্গি যে স্বাধীন গীতম নিংতাম বেগীতম কি মূল চেতনার যে উদ্বুদ্ধ তৌরিয়া মানে কি ভাষণ ছিল কই এই খঞ্জাবাদা সিকি বাংলাদেশ কি পিপল কি মানে কি মনোভাব কি ওয়ান হাই আছে अच्छा करी 25 मार्च की क्रैकडाउन मखादा कोई कनोदा ओजा कोई कनो से खुल से नोदोरी से मशवाई द कनो अदवाई द लान से करम बतन जादा अदुगी कनोदा जोरप आशी को ए तारीख करी ठीक है नंबर ए कोना लेवे जे कोना 4 नंबर सब सेक्टर कुलासोर से 4 नंबर की सब सेक्टर अदुना मतमदु एना चंगबो समयदा अंडर से केरला की कैप्टन हामिदai कौरिबनी मागी अंडर दा कोई लई आबने मादुगैदी अखोय कोना बांग्लादेश चंगवाइना लान से को केरला बाहिनी देना डायरेक्ट फ्रंट लाइन प्लान लान सुना बने केरला दि खंबी देना ए सिस्टम को ट्रेनिंग तौरी कोई ट्रेनिंग दी टिलावा जाता तौरी आबने अखोय मादुगैदी कया नि ट्रेनिंग की बे हाउ कया नि ट्रेनिंग के आनु এই ট্রেনিং বেশি দিন পিদে এই দিয়ে 17 দিন 18 দিন কি আবার রে ওই কইনা দা উড়ান লান ফ্রন্ট লান সুনো পন্তা উড়ান ক্রমাই চাংবা ক্রমাই লান সুনো অং বেক টং লাকবা আদুকি ট্রেনিং নে আবানে মারু ওইবতি দুবা আদুমে খাংবি সংক্ষিপ্ত আকারে পাকিস্তান की आर्मी से माली मसिगदि अहेनबा लान सुनो माने मोय क्रमाइना सामने टू फाइट टू क्राइ नंगबनी दो
aduna mako gerela bahini mo siya kaung ka amu bek tong la ka amu lot leiba amu chekta mo madala so adu mo na ba gerela bahini aduni tawki asini haigani maduna koina no dori de le ding koina baba di changkhelakna husi ka defa ba mafam jo ko thamna camp ka sath na madu di akoi gi mol captain oi se koi gi rajnagar gi Soyod Mujibur Rahman sahab ko mani madu di Platon commander na Bhanugaski moklismi aina makti si gare ma ke anda da di akoi mi deso ra dujo jo de company mi Platon akoi gi Platon ni khaini de Platon ni ko 20 jon mai Platon to ya bane che me ban Platon to gi commander asin gofur mi aina mai di lal chacha pe matung da mukti na kama Punjabi na mai makura mapa ga lo hat kra ba jiki se koi Platon commander gofur am che pin pasa ki ni ma na si su ni ya bane do da na ma ga no do ri adu kai di akoi operation che amani tang ha jen ni akoi kormoda union da koi na ile na kuno bu ki ching sare dos bahar do madu gi da juga keno defa na male cookie tol Indian ki cookie manak tele changa Bangladesh changa ga ching ko kem san madu le ha ba adu gai di changmai matung da change ko ko le madu operation che ko no operation to le ko di multi Bangladesh ki miu prong sikam somna Punjabi lai kai homna prince motor phami kam no da moi defense keno motor ka thami adu ba fit to di loina map ka ko security dei to madui di Bangladesh ki mi se mi khara ta ni muslim khara ta ni mane ko ki Jamaat Islam Rajakat moi puno to anti Bangladesh ni abane moi sara prai 98% ba 99% che Bangladesh e pokke siloi moduna su koi rapidly babe Bangladesh adin to number ni kaino da security se nupi na su je kuno Bengali na su Muslim ngai no prai khora ko ko Punjabi lai kam samo de moi to kai bom ne kem to di ka mai to lu na khora ko si long na mi ai bane su mai na to mi ade di maru oi bada akoi gi Kormoda Union Bazar si Kormoda Union ko gi 13 number Kormoda Union si usi raja ka camp le ya bane made gai di Punjabi defense ka le ya bane कोई बारोई तो कोई गोफुर में आने के लिए चंगकता ना अन तो उधर हम बारोई तो आई तो चंगकता मरे थी पंजाबी जी थे मरे राजा कार ले में कक फाइट ना मरे थी और राइफल से 303 होम ला मरी ला मरे थी 4 मार्क अमरानी ला मूल कोई कौन से नौमी से मंगा रतर ला कोई पूछ ले बने जब दे पाव ताव दे पंजाबी ने सो तुम लाक मरे मम ये kapsala ko jing changra mina turien le to phanai no die no di ma chang na lo no ko chat koroli tong tong ko la la ban adu ni mul ko ki kormoda union ki mul ko Muktijuddha no operation to da sigi nong mai mangar ta lo ko pu na chale sia to ka pai da union office to ka pai da mo gi tamamo mo chak cha ki na ano mari batum du panja raja ka kha le ba mo no ko no ka ba le mo hong ki ngi ba ki ba de mo de ko no ngi ga ka ri ga do hong la ya ba asini amana ne o chu so ba so no ise বিভিন্ন জায়গায় আমাদের লি নে কান্তে বা কান্তে তে মধ্যে দি অনেক কারণই না মরু বসে কো নংমি তো করছে আসেনি আদি ওই দি লাগা কই নমাই জিং মিছে কই operation je chang re ai jing no kan mi chang chale koi platon ma chang dana koi mite le ri jaw ai na lori to ai na chana to nai na koi ma ma singi ma cha i pai singi ma cha ni mo yo ai na le bi ne ba ne mo no ma jing no ta ma o no platon ma chang no operation chang ra ba chang mo de gi punjabi cheng gi de gi mo de di mo back to ra punjabi chen ma ne back to ra mo ti ma tung da mo chang dana moi operation to ko ni dukan mi la chale ya bane la lakta pidin pasara da sahab jomidar to maksu Muktijuddha ni mai ki to ko leita 3-4 दिन matung leita ma de ti
akhoi tin da cha din le ram ga oi chalan nam de ji ki borom chal ai khom do borom chal munshi bajar chang ye munshi bajar de gi borom Masgao de gi chang da na ko no 3-4 din le ram ga de di kano chale kano ko ne kano chale kano ko mo hom do college le kano ko ni moglo bajar de no polon chaki changi jala ga mo de 2-3 le ram ma de ti akhoi plane घाटी तो चंग दे ते चंग बैक तो लाख तो मुली बजा लाया है मुली बजा तो लाख ना कोई ले बिना आलियाम जो गार्ल हाई स्कूल ले लिया बने मुझे खरा मना गवर्नमेंट हाई स्कूल ले लिया बने बॉयज की ले बदे मुझे दी निंजी अयु की दोस्त की घर हुई बनी कोई आलियाम जो तेगी गार्ल हाई स्कूल लेगी कोई खरा मा आके जेंगू सिया इतना ये खूब संक्षेप में दी वाली से मरु जो वाली तो मधुरी लागतना गा बॉयज गवर्नमेंट स्कूल लागा कोई खना उसी ले ये मासु बाय करी का तो फागी फरांग का साना ले बस मोदुगा रूम दा एडिटिंग माइंड मोय लंबी दगी फंगना पड़ता कोई मुक्तिदाई को ट्रेनिंग प्राप्त नते दो मधु लोकल होता तरुक लते ला थम जानी थम मधुगई thầm là mình mua ai có entertainment có nhà làm bị đi pro mà phum thầm mình Punjab ni pro này có thầm ni ngay thầm nó đi lạc thì mình worry có sáng lo là laga coi alien rồi gal làm nó đi được cái à gal school ga cái nó boys cái làm nó đi à bên mình về đi coi chala ga chắc là break to buy the line tung coi làm cái đi line tung chạy à bên cho các mà con gì hậu được drum cái nó cho có chắc cái nó vào plate cao thầm mà cái mà thì cái gì bài nó mới bài position long nó ra vậy long nó với mà tung đó on high school na government high school đó bom to entertainment pastor chắc khi bố xem cái nó chắc khi bố cái cho có gì entertainment đi một phần được mà rồi có khi đâu ăn là mà cái gì मधुगा खा कोई खंगना बा जी ढाली जाए मोशु एकदम शेष मधुगा दी कोई आदि कोई शरू शरांग से है बने खरा पाइथो को ना गवर्नमेंट स्कूल चलो बा खंग गया दो मिदी चला फील लेते तो फील दुगी तार शरू शरांग खुन ना पड़े है बने तो दुगा अखो निहुम ना नुपा मुझे मखोंग जाओ थे मखोंग जाओ माथा बात तो ना असी नंग पाई वाय पाई जाए बा मोय अनिहुम बा भद्रलु लाखपदु म मचिंगा खुमबदा अरे साउनिंग में मन कुपा मरि मा थाजल पायु करी पायो दे माइना अरे की वे खंग मो यु पाय दे गाड़ी दे थांग थमे थमना मदे दे हॉस्पिटल पूरा पोंदे दे खोइसु नागले रगा कोई की कैंप तो चलेगा मदे दे कोई चेक पोस्ट लाए बा कुला सोता लागा कोई नोइगा थम मदुम जुंग दे लाए है बा सिनी संकेत तो आकार कोई की लान और कोई चंग बगी ऑपरेशन की संकेत तो आकारे अदे दी ला जे तो चंग हमदे कोई कैंप तो हम जुम लाए अच्छी मधुगी कनो से हजिकी एक्सीडेंट हाई तारे अदगी कनो सिदा पोखाय बसिया करी गुंबा लाइबक खरा फई हाई तारे करी गुंबा ओजासु जावरो है बगी अदुगा कनो दा पॉन्डेड ओय बगी ओय है बगी वाले को ना लांगी मतलब करीगुंबा ओजाना कनो के लांगी असुगुंबा कनो मरक्सिगा करीगुंबा हंदक्ति एगी लाइफ से रिस्क ओरेको आईडी ऐसे सीबज जाय नतगा हिंगबजु जाय हाइडी कंफर्म गाकी फंगनखिबे खाली जो लान तलमिना कम होइदे हिंगदो करे मोय सिदोइबा अदि को वाखन को नो लागिदे अदि दो जायो 좀 많이시네. 란철디 너무 군주모 그럼 정보자 저기 되면 니쳐 달래 본데 아주 기버 탁박가 알레테 나도 아이시 너무 이마기 담기 아이 뿡닝이 와니고 아시 기버 콧박가리 몰레테 그리고 아마나 아마음주 자우리 기버 자우리 봐야지 안 보여 그러나 기መን기 뭐 이신 가기 자우리 거의 말도 떠우리 보네 어디 가라 손 버자니 어디 라니 뭐지 어디 가디 강이니 거 아마디 쇼에
kayno ayda lani matab je radio khong ne ramba madui di amam mada churup thak pase jati ne moi lami singna kay lab no ui de angang mo amendo khoi ga ma accident moi gare ai ga operation chat pada muru surain ma pham ma leiye muru ko operation to ga back tong la ama hom amuk ta pham bon jan jan khajo khajo pham mi ai bane pham ma du ga mo mi pa do chunang go ki kay na kaw gare madu inga cha kha phai la mi ni kha na to ri ni tong na kha engine ba kha la men ba ja mujhe mana khoi ki Bangladesh ki matam jo rom na cigarette to madu amajam le mi madu ja pure madu thak thai ba bot ma kha me pham na khus mundang oi da ba pra noi sai noi ga jau madu to na ma phai ja mi to thai ba ni om ju ko lan mi da lan training da ra noi chu ta ka no mundang che kai na si loi na start pi ya ban madu ko di tus lao no ngoi do mo lai la ku chap char ma chin no ngoi guli chang adum o allah na oni ra ba kaya chung Punjabi khudai yo adum ga ne ga ukta to ole on ma tung da koi dum pu dum lei gi da hospital jau nam da ba adum bulla so chak check post ta pi to he ashi mu ba khot ono oi ba si oi ai oni corona achi adu di East Bengal regiment moi operation kumna ko da ko guideline to na pori hour ko akal ki hour changbe wani changni de moi bek tong lai asini ma de we di asi ko me one su ba jam na to ri la mi so mo si ga si aduga kana adugi matam da lang ge ta phi kana gi noldori ko modha gi mitei khulakshe kari phibam da legi hadi moisi kana da udbastu oina kana ram da India ram da lanen thidra moi lanen di aduga khogi egi pa ba do hando aduga di loli to ai na mukti da khogi mai mapa duga di lori ja ai na mai gi mapa mamo manik kauri moi do Punjabi na ana raja kana pha na pu da macha sing du ja changge na moi pu da mo ya inyon da moi camp to mo punyin tham me ha bane roi banmi chachalam da di Punjabi back to am da di madu di mito pa bo ho ade di oi loli toi mapa ade di bai lady gi mapa ga do si do ran ishona si no hai tam mani ishora hai ta re to da na Punjabi se back to chakra ba moi lai khra ba to ga mo panje kem roi bazar kem acho du le ya ba roi bazar pitin pa sa di ba madu ga chat pa so lambi da su mai na hai re je moi Punjabi di to back to chakra no ai madu pa bo ho hala bandu han na lai ya ba madu gi moi ngong le ri chun da di moi su khoi la ko madu da phang we wan na te ya ba ne a chi ni so ki du ga no lori miti sing ba la kai na kun mus le kun la kai gi loli to ai du la kai gi moi do miti sing du kana yu chatte moi chatta su moi do lut part ki su to oi se anda ko ma ti to asini no lori gi miti sing gi atakta yu jam pot pa le gi aduga khatang tung lom da la gi bajagi kana gi lan se Bangladesh kana si lan ji haura makha da ojana lan se jawra ni aidi Muktijuddha oirani haibagi wakhal simaga loina na kana training laurani han chatpa ta ja koi imung manung family dagi dikari haibali family haidi family na apun bapi ki bra e nang lan chaladi sidori ba changdori ba khangpo nate adanang chaki nu na ta ga dum kana to lan na chaki nu na ta ga kari ai jum da tang lam de ai huran chali ta di kai ta de ade huran chali wakhal se lan chapta hai sidi mashi icham cham wadi nate cho ai bata bu hai bi se wakhal si kari gi damak to ina lan so dori hai se adu kari gi ichil se kari de gi lakhiban kari ai gi desh kali to ba tai natraga mogi miot me mina ise is maina jemna le kham thokte ai su khulai ka hon tui hai gi kari wakhal de maro ina lan ai maru thi ai political conscious chatpan ai rajniti conscious chatpan chetona thi political chetona thi ai chatpan adu di
lan di political chetonar moddu di ai akhoi Bangladesh che ning tam bai ki ima se de to bi adu ki tem ki puni jene wakhal chi asiga no to bani ya cha cha bani adu ni multi political chetona team digi ati mutung damatang hajem ke মূলত বা মরুবতী বঙ্গবন্ধু गी नेतृत्व में भाषण मध्य दिया उद्बुद्ध होना लान चंगबनी मुझे पॉलिटिकल आवामी लीग की मूल मोई नेतृत्व दिसे नेतृत्व पीबनी मोई आवामी लीग ना किंतु ए लोगे अन्य पॉलिटिक्स पार्टी जावरी करीना इता बांग्लादेश की स्वाधीनता संग्राम दा अस्थायी सरकार दा उपदेष्टा कमिटी में रहनी उपदेष्टा कमिटी जुगा अखोगी पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेशेर कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिष्ठिता मनी सिंह मधुई दी नेशनल आवामी पार्टी दी अनी थोई तो अमाना भाषानी ग्रुप अमाना मुजाफर सु दे मौलाना भाषानी सु ए उपदेष्टा कमिटी दा मोले रनी मधुई बतुंग ता वदा गणो आजादी लीग या ना गणो आजादी लीग पार्टी मगा मधुना मम्मी होरे मोई पॉलिटिकल पार्टी मंगा की अचो मको लीडर थिंतो माने बांग्लादेश सरकार अस्थायी सरकार की माने उपदेष्टा कमिटी की मोई सदस्य ले ओरमी अदुना आवामी लीग नेतृत्वे बांग्लादेश स्वाधीन হইছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্য দিয়ে জনগণের উদ্বুদ্ধ ইয়া যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিন্তু মূলতভাবে রাজনৈতিকভাবে এই যে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ দুই ন্যাপ গণ আজাদি লীগ এরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে আর ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়ন কি তারা আলাদাভাবে গেরিলা বাহিনী কয়েক হাজার ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং যুদ্ধে ওই যে কুমিল্লাকে বেতিয়ারা বন্ধু সম্মুখে লড়াই করিয়া অনেক শহীদ হয়েছে আদু মানে ঘটনা ঘটছে মানে ন্যাপ কমিউনিস্ট ছাত্র ইউনিয়ন মই কি আলাদাভাবে মই গেরিলা বাহিনী আছে বা লাঞ্চ করছে মূলতভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভাষণের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার মূল এটা হয়েছে আসেনি হাজেনি এই কারি বড় প্রশ্ন কত বলেই তো হাইবি প্রশ্ন তো হাইজাকে कनोगी वफम अमना अखोगी लांच ओनबो तंजासिगा हाइदि करिगुंबा खेनफम अमदा असुमाइना वखल कनोदले फिल्टले रिंगको असकुंबा वखल गा करिगुंबा लाखिबरा हाइदि अखोगी लांच से माइकी बागी फिबम द लेरे बांग्लादेश अखोना स्वाधीन तौगेना निंतम गेहना अपन खुलाई पाइरे बसी महे जालरोय करिगुंबा खोजी माइकीबा तारे हाइबगी अदुगुंबा अकीबा थौना हनबा अदुगुंबा वखलगा दि पोखिबरा करिगुंबा खिनफम अमन खंगयोजा अदुई गी बा लेबा मुक्तियुद्धा ले गौंगिने मदु वखल मदुगुंबा थी लेहिदे बा अदु वखल खनबगी मानसु लेहिदे हाइदि अदुगी कनोसे साहस अदुगी कनोसे कॉन्फिडेंसी कनोगी बांग्लादेश की निकम लांदा मसी कनोगी वार की इतिहास इरिबा कांगोसिन सोइदना मसी कनोतन हाइदि अदुकी मति नमखै लेतना साहस हाइदि लंबासी लांजी पाकिस्तान गा बांग्लादेश का पश्चिम पाकिस्तान गा कनोरो पूर्व पाकिस्तान की कनोगी माई सामरिक शक्ति की कनोगी माइकै दगी लंबा ओबे जाबना तेको नते साइ करिमा मोइगा लांदन सम्मुख समोर मोइगा ngambagi wadi leiko nate asina adugu akogi sahos atto tyag adugi di osim sahos haitare adugi bhashon gi dagi poklapa sahos adugi di dirgho kanogi chahi kuira ba chahi mokoina oppress tona naina khodna akogi pibam phangbam thokpa rights kuno moina namthana thamba adugi shauningba jati amagi shauning badigi pokhai bado 1971 da laga adumai tona pokhai bani hype da mana koi capacity ki makai da di moiga akoga ngambagi wadi aina hajening badi nasigi sahosi ononno bishwogi ghotona da prithibigi ghotona da asima ononno aina
unique oina legadaba kano man ano maiti machama oina kano na oja koina matamduda kano sidi maiti sidi likhaba Bangladesh masi likhaba pikhaba ki manungdasu apikpa aitaki pikpa kano man songkhagi haiga aduna miti machama oina sumana oja koina Muktijuddha oina lan sognagani haibagi kano se koi ate Muktijuddha ge warisu Bishkauromgi Muktijuddha ge wari kano su khangi koi wari tadi shekhorda phone ga jo khani ni khani phone damodi commander si kirong ko mi ne nilbabu jam apor mi jam lutin na mi oi aduna mati machama no ai misi akhoi gi pai pongje ningai oiba akhoi gi lingtam langda asmaina mut nai roi da ba akhoi gi bhumika ama oja koina lobiran adu jaibish wafam amana oja akhoi gi lanji koi ngamme lansi loire aduga lan loirega makhada hajik deshi punor gothon amkam reconstruction tobagi wafam ama laia bangobanduna kanodala aga sarkar gothon tawda adugi mathangi itihas haidi ngasi jawban ngasi 2021 lan loira makhana ngasi 50 bosor sure ngasi 50 bosor sure ko tanja sida karigumba oja koina matamduda khankiba sunar Bangladesh da akogi right punama Ninkam Magadi Akogi, right Punama, Fong to Hopper right Punama, Chaptana Pangani, Orthonatic Mukti, Oirani, Haibagi Wakal say, Adugi Matamdu the Kalamba Wakaldo, Aduga, Haji Ponchas Boso Makadala Aga, 50 years Makadala Aga, Bangladesh, how do you Oiri Bakism? Shiga, Karipian Ballet, Karipian the Ballet. See what he say, Masai. 이와리시 코나 도저히 정말 와리게 담았네. 거기 란 시부네. 수도 묵지다 니르백코 와히니 거기 하이제리 베세고 거기 파티기 드시봉기 진타기 말은 그노 하이다 거기 란시 not only মুক্তিযোদ্ধার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে না সেই ওয়ারিতো যে বাংলাদেশ কি জনগণ 99% স্বাধীনতার পক্ষে ছিল এবং কিছু সংখ্যক কুলাঙ্গার রাজাকার আল বদর আল শাম এনটি পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এই একটা গেল এই 3 নম্বর না আন্তর্জাতিকভাবে সাপোর্ট পীড়ন দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হইতে পারে না শুধু মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়া শুধু জনগণের মধ্য দিয়া এবং আন্তর্জাতিকভাবে যদি আমাদের পক্ষে না থাকতো তাহলে বাংলাদেশ অত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হইতে পারে না কারণ এই যে মুক্তিযুদ্ধের চলাকালীন সময় যে এই সাইল বাড়িতে কাউরে মুখে না যে চলাকালীন সময় যে জনগণ পক্ষে ছিল আন্তর্জাতিকভাবে তখন কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়া এখন বর্তমান তো রাশিয়া হয়ে গেছে কায়দা আর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ মাদ্রিদ গণতান্ত্রিক দেশ ইন্ডিয়া এবার নিজেরাকে কোনা কেন এই ব্রিটেন সুবিধাবাদী রোল নিছে এ পক্ষেও না বিপক্ষে নাই এ নিরপেক্ষ আছে মানে এর মানে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল আর যাই হোক সবটা মিলে পান্ডা বাঙালি টাঙ্গালি যারা আছে এরা টাকা পয়সা অস্ত্র শস্ত্র দিয়া আন্তর্জাতিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি পক্ষে না থাকতো তখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার মূল রাষ্ট্র পরিচালনা নায়ক আছেন কমিউনিস্ট পার্টি তখন প্রেসিডেন্ট তখন ব্রেজনেভ ছিল মাদুনা কেন জাতিসংঘটা 5টা ভেটো পাওয়া যেত দেশ যারা যুক্তরাজ্য চীন সোভিয়েত ইউনিয়ন দেমানা কেন দেশ 5টা হ্যাঁ ব্রিটেন হ্যাঁ মই মাঙ্গাছিনা তো ভেটো পাওয়ার কিন্তু 3বার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিছে মানে বাংলাদেশকে পক্ষে দা আদুনো সময় মই নগরীতে মানুঙ্গি খানাবনি আইবন্তন ব্যাপার নাই না আমেরিকান মই খুব সাহায্য করছে বা খুব প্রচার করছে ইভেন কি লাস্ট টাইম দা আমেরিকান না নমই পিদনা পাকিস্তানি যে মই খুব সহযোগিতা করছে চিনচু পাকিস্তানের পক্ষে ছিল মাতামদু মই লাস্ট টাইম তো যখন দেখলো
Soviet Bangla Pakistan che land namaro khandana America na maigi soptom no bordo soptom no bor capacity di adom na khangin goni mo thara chidagangi sagosiga thak ekmatro malebasiga madugi protection pinaba asta se ekmatro Soviet Union de tindis Soviet Union ki 20 tomo no bor che tharaktana thakpo gi mai soptom no bor che চেন খেলাবা চাত খেলাবা ব্যাকটং চাকারাবা এই রকি লাঙ্গি জয়বকি প্রাথমিক প্রথম একটা অধ্যায় ওদিকে সাই সেকাই না হাঙ্গি তো দনা 하이디 거기 ইকোনমিক্যাল চিন্তাধারা 이코노미컬 হ্যাঁ ইকোনমি আজকে সংক্ষিপ্ত কারণ সাই আখোগি সাবে কমিউনিস্ট পার্টি কি প্রেসিডেন্ট বা কুলার উপজেলা কি বা প্রতিমবাসা ইউনিয়ন কি দুইবার চেয়ারম্যান হইব লতিফ কই মামিং আব্দুল লতিফ মাই হে বক্তৃতা দা খুঁজি বক্তৃতা বি সময় লইতে হইব মানে প্রবাসী লন্ডনী হে কেস কা পিয়ে মানে তো তো মাগি বক্তৃতা দা এই যে ইকোনমিক্যাল যে দৃষ্টিভঙ্গি যে চেতনা নিয়ে লড়াইটা হইছে শুধু বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে কি বিষয়টা না তার অর্থনীতি সাধু না বিরিদ অর্থনীতি ইকোনমিক্যাল যে বিষয়টা মানে যে একটা রাষ্ট্র একটা দেশ পরিচালনা অবধি একটা সংবিধান আছে একটা আইনের মধ্যে চলতে হবে মুক্তিযুদ্ধের কি মূল চেতনা যে এটা হইল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ বাঙালি আদিবাসী গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এই চার মূল নীতি এই 30 লাখের শহীদের উপরে বা আন্তর্জাতিকভাবে এটা বিশ্লেষণ করিয়া তখন এই পার্লামেন্টে এই মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা যে এই 5টা মৌলিক বিষয়টা করা হয়েছে 72 সালের সংবিধান বলে লেখব কিন্তু আজকে সংক্ষিপ্ত আকারে বুলন্টিত হয়ে গেছে বিভিন্ন আর্মিসিং জিয়া এরশাদ মহিলা স্বাধীনতার মূল চেতনা এটা হয়েছে মরিত সমাজতন্ত্র লেখিদ্রে ধর্ম নিরপেক্ষ লেখিদ্রে খাঙ্গিদে আসি মূল যে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা লানকে মূল চেতনা এটা হচ্ছে এই যে 72 সালের যে সংবিধান এই সংবিধানটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা এই যে 4টা যে মূল নীতি এটা প্রায় আজকে শেষ হয়ে গেছে এই ইকোনমিক্যাল ব্যাপারটা যে চিন্তা যে চেতনা নিয়ে লড়াই হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন ছিল এই স্বপ্নের মধ্যে যেটা ছিল আজকে 22 পরিবার সে সৌরভ নেই 22 পরিবার তাঁধৌগা কই লাইরাবা কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সে এখন এক সম সাম্যের মধ্য দিয়ে এখন অগ্রসর হওয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি নেব কিন্তু আজকে দেখছে যে বাংলাদেশ কি সরকারি হিসাব মতে এই 50 বছর মনে ছিল 22,000 কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এটা তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল না এই মুক্তিযুদ্ধের যে চিন্তা ছিল যে কোটি কোটি টাকা লুট করিয়া নেই যে বাহিরে দেশে পাচার হয়েছে কানাডা খংদে সিঙ্গাপুর খংদে বিভিন্ন মালি মাছি লইবা দেশটা উন্নত দেশটা পাচার তৌদনা থাকরে থাদা চুমসা লম লইদনা ই কানাডা দেশটুকা মই ডাইরেক্ট মই মমিং দি তৌদে মাতুসিং মমিং দা বেগম পারা আই নাই হিসাব খংদে আদমদি কানাডা লে মনি খামনি বেগম পারা আই না মমিং থোদনা কোটি কোটি টাকা প্রচার গুচ্চার বিভিন্ন তৌদা আলু পাদো আদা পুরগা লম নেরগা চুম ফজম সানা লইয়ে আদুকিছু এই যে মুক্তিযুদ্ধের মূল দৃষ্টিভঙ্গি তার চেতনা ইকোনমিক্যাল এটা ইয়ে আখোইগি ওয়ানিকো চারবনা দেখো মরু হইব ওয়াখাম নিমসিন এই মাসিনা ওদনা লেটে মাদুইদি দুর্নীতি আসি কতটুক ই হইছে মাদুইদি যে কোনো দেশ চাওয়ার পাশে আখোই ওয়াখানগি কমিউনিস্ট কি বাম ওয়াখানগি ওয়ানি চেতনা কি ওয়ানি পলিটিক্যাল চেতনা ওয়ানি ধর্ম দিয়া ট্যাবলেট জন্য যার নাম পাকিস্তানের অবস্থা দেখেন মাদুইদি বর্তমান ইন্ডিয়া কি মোদি সরকার না এই যে ধর্মীয় যে ট্যাবলেট থা দোক্ত না মোহাম্মদ চৌচৌ মোহাম্মদ দুয়া নাছি হিন্দু কি লাই মমিং দেলো থনবগি ওখান খানা করে এই রিঅ্যাকশন হাদকতা বাংলাদেশটা চুনাঙ্গঞ্জ মানে সাল্লাই বাদুয়া হিন্দু কি মানে জুঙ্গা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইছে এই যে কারণটা ওই যে মোদি না তো
리액션다 고친데 따리 이 밥에 파키스탄기 이티하스 섹션 가장 সংক্ষেপ লিজিকি দিবিদ ধর্মীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আইছে তো থাকতে পারছে রিপাবলিকান ইসলামিক যেটা এটা তো নাই মামিং আছে ঠিকই কিন্তু ধর্মের মধ্য দিয়া এটা সমাধান যে হবে যাতে আইটা প্রমাণ আসি হাইজেনি আদিগইদি আমাগা বাংলাদেশ কি সিং হারিমসি এই অনগি জাতি কি এরনাতে রিঅ্যাকশন নাতে মাসি কারণে এই সিকিউরিটি নো সিকিউরিটি কমপ্লেক্স কি ওয়ানাতে বিষ্ণুপ্রিয়াগা মেতেইগা তংননি মারামাসিকা পয়লা বাংলাদেশ স্বাধীন মতংদা বিষ্ণুপ্রিয়ানা পত্রিকার ফোংয়াবনে মিতেজি অল রাজাকার নে আইতা ভাবতা বিনিকো খংদা দংদি পত্রিকার আউটরে 어디디 바누카스 김에 거기 강대미나 하이레 수마수마 또 비스티피아 하이레 바누카스 또 묵티주다 레티아버네 마두나 거이나 거의 노르디 거의 레토토트라 포티가레 거의 프로테스트 오래 난 아이도 좀데 왜냐다 미티데수 묵티주다 란 총나바 방글라데스 그녀다 뻑게 주도 거세 아데 수주모 본다 아 성왕 자키바 보로이톨리 데 비스카우 자키바 실리 কিছু অনেক চাকিবা যাওরি হ্যাঁ ওই উদাহরণ আছে এবং মুক্তিযোদ্ধা আমরাও আছে কই নাম পিনা স্টেটমেন্ট মে পিগাবন অতি মতুংতা বদা আনোনা লেমনাই লো ঠান্ডা করা পিংদা করা খাংদা দংই ওয়াদা জানতে অদি হাদকসু বিচারপতি আমা কেন বিচারপতি মিলেমদা কেন কো কেন সিংহাইনা আমি কাউতুই সংস্কৃতি লেখতেনে হাদকটা প্রধান বিচারপতি도 미티 비스티피아오레 메아바 모이베 마뚱다 마나 라릭 말랭가 메아이 미티시 올라라자카 마네 보로아 마네 인제널리 바베 렉세아리 이 파조데 잉글리시 네 인글리시 까 강제데 마디웨디 마르카스키 슈스프렌도 코라 বিচারপতি 레고데 미티시 라자카 마네 구레야리 마네 저럽나네 비오도 마디 미티싱제 아나다 바누카스타 मानव बंधन न तो गया प्रोटेस्ट तो गया हाँ प्रोटेस्ट तो की आये ताजे आई मुंडा है ये कितन मतलब जो पार्टी प्रोग्राम हो जाना इच्छा पर हम उधर कोई एक ऐसा राम इबाई नहीं आई रही कितन कोई साउंडिंग में बोई नोने मामा इधर तो सिद्धांत हम लोग उधर आलाप वाखन आलाप आलोचना तो रगा पोतुलिये बड़ी भी नोने सिद्धांत लोगा अंगोंदा नोने लागतो जाते हैं कितन आप चुम्मी मोय आये तो কিন্তু 그냥 누가 이제 뭐 보기도 아마로 এই রং হইতে পারে দৃষ্টিভঙ্গি도 এই চালাউদের প্রটেস্ট করছে তারা এইটাই আজ বা জড়পনানে বিষ্ণুপ্রিয়া সিং এই অবস্থাটা করে অদি লাল বিষয়টি ইকোনমিক্যাল গেছে হাঙ্গি도 মরুবতী অন্য তো করজে উন্নত দেশতেনা জাতিসংঘ 한다 উন্নত কেরমাইতে মানে তো ওরে হ্যাঁ তো মূলত ভাবে ওই সালাটা দিরাইতে তো ওই আওয়ামী লীগের মি প্রমাণ হয়েছে ছাত্রলীগের এটা 22% তোরা বলছে চেয়ারম্যান মিলে আর শিশুদের মধ্যে এই করাপশন মানে দেশের মধ্যে কোনো গণতন্ত্র লাইতে হবে না এজন্য খাংবিদিনি যে নির্বাচন একতরফা মহিন্দু পাঁচটাও চলে বিএনপিও বালা নাই বিএনপি কই ওয়াখান্দা আসিনা জ্বলন্ত করায়নি মহিনা ডাইরেক্ট মেইনি মানে সুলারি কই না হারিম গাড়ি যে আওয়ামী লীগ না জ্বলন্ত করায় আদে বিএনপি সিনা ডাইরেক্ট সুলা 거기 짝퉁바 메이 호고도 어디고나 거기 간지 뭐 가도 그렇지 아치니 아테까지 하비시가 뭐로 오잖아 하이브리시 거기 무시 수보르노 저런티 골든 주빌리 컨퍼머티 라코시다 거기 방글라데스나 하이디 무시 제희장 크시다 거기 오이거더바 레이거더바 피범마도 방글라데스나 레이거더바 탁 아두 무시 거기 에집도 보면도 거기 그런데 71다 망을만 망신도 목지주다 신가 칼럼버 칼신도 마두기 탑시 어디거지 파우 대장 거의 하러고 막 하고다 거의 요구남들 마루이바 그런 시커리 오이니 하이디 시기 벤더버시 시기 탑시 그런 요구남들 휴먼 그런 그냥 소모다 빗티테 젠방남들 거의 소사이티다 아주 티마티 아왕 아니면 레이버 아주 이코노믹 progressive oire di haraga ena khunba kanguna dum ena khunba adugi di akhoi makha thangba
laira bakanguna asum din laira sare masi bagi somota di film se iu uda masi pontar bosan makha phauda masi maram masi maru uda maram si kari onya ni 마리오 여자 거기 সংক্ষিপ্ত 아까 하자마자 পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আচুমাইনে বৈষম্য থাকবে সংবিধান সমাজতন্ত্র নামালে দেয় বা ইদায় দ সমাজতন্ত্র 거기 말레이시가 마타모두고 우직티 예우나이 소비에트 유니언 얘기다 사이모바드 সমাজ ব্যবস্থা 사이모바드 সমাজ ব্যবস্থা에 쳤더니 মমাংদা সমাজতন্ত্রের সমাজ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র এবং সমাজ ব্যবস্থা আছে সমাজতন্ত্র জিনিসটা কি মূল পাঁচটা জিনিস গ্যারান্টিপি একটা হলো কি অন্ন চাবেগি একটা হলো কি থাকার ব্যবস্থা এই মিওই বসে পৃথিবী জানতে হলে দেহ চাহত বলে দিত মা শিক্ষা দরকার জ্ঞানের দরকার আমানা মানুষে অসুখে বিসুখে রুখে সুখে থাকে তার চিকিৎসা দরকার মাধবী দি এই যে পাঁচটা যে মৌলিক বাসস্থান অন্ন বাসস্থান আদবৈদি শিক্ষা চিকিৎসা কাপড়ের ব্যবস্থা মানে কাপড়ের কাজের ব্যবস্থা বা কাপড়ের ব্যবস্থা এই পাঁচটা জিনিস মৌলিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সরকারিভাবে যদি এটা গ্যারান্টি দেয় তাহলে তো আপনার এখানে বৈষম্য হওয়ার কোনো কথা নাই আমরা কমিউনিস্টরা এটা মনে করে এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার যে লড়াইটা ওইখানেই চিন্তা করে কারণ ওই যে 22 পরিবারটা হটাইয়া আমরা চাইছিলাম যে 22 পরিবার লুটটা পুরাই না অধুনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা এই দেশের জনগণ তো লড়াই করছে এই জায়গা 22,000 পরিবার কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়া পাওয়া আমাদের বিদেশে টাকা পাচার হইয়া তারা জায়গা কিনিয়া বেগম পাড়া বিভিন্ন নামে রাখি দিচ্ছে এই যে দুর্নীতি এই যে অবস্থা যে মুক্তিযুদ্ধের মূল যে তার আবার ফিরিয়ে আইতেছি তার যে মূল চিন্তা চেতনা থেকে এখন পর্যন্ত পূর্ণ হয় নাই এই হইলো কি মূল কথাটা আর adu oirabadi akhoi kanona ojana haibise karigumba akhoi mangmadi tokpa jade haidi mangmadi tokpa jade haibadi akhoi somota ama purakpa tai akhoi gi bangladesh masi chei jangai phage adumapu akhoi gi orthonoitik somota ama purakpa tai akhoi gi thangmam thokpa khudro nirigusti dagi hauna akhoi gi mul bengali community ki mapanda leriba ate community machamcha community kuno mapi mi oibagi maki basic conversing the rights in the Pongam Tokpa Tai, Adugi Mangishi, Mangbale Padi Japo, Rastro, Amadi Mang the Chakapata, Maki, Echibden Baki, Chapcha, Pidoma, the Purapogi, had the political Netritogi, Modi died to money. Ado Mashi Kagumba, Masai Kanana, Ojana Pandigiba, Rastrio Mul Niti, the 1972 Mul Song with Handigi upon a Tolopasi, Bangladesh, জিয়াদি শাসন আদিবাগী সামরিক শাসন দীর্ঘ সামরিক শাসন আদিবাগী সামরিক শাসন লয়েরাগসু বিএনপি আমসং আওয়ামী লীগ পুনঃ ক্ষমতাসে পায়রা মাখাদা নানা রকম গণবিরোধী কোন আইন প্রণয়ন তৌকিব মইগি পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা গণবিরোধী পলিটিক্যাল কোন আদুকি মাতি খুদম লেইখে আদা আসিনা দেশ কি সমাইনা প্রোগ্রেস ওইবা মুক্তিযুদ্ধ আসিনা মাঙ্গাম্বা মাঙ্গাদো achieve tawbada sigi haidi rashtriyo char niti mool niti dagi akhoi tholak pase bharatya gi samvidhan dagi bichu to oirak pase masishu maru oiba karwana ma oigada maru jeduni aina je nara aina je ni haje koge drishtibongi mool chetona etai ho adugai akhoi gi khudro nirigusti oina akhoi gi apipa community magi member ama oina bi kana da akhoi samvidhan da kana oibase ধর্ম নিরপেক্ষতাগি থকলাগা মূল আদুগি নীতি দুগি থকলাগা বিসমিল্লাহ সংযোজন তওবা সংবিধান সে ইসলামাইজেশন তওবগি খুদম আমা উৎপস মাসি কেয়ামনা আখোগি কনদা আখোগি জাতীয় জীবনদা হাইতার কেয়াম আপন বই আচ্ছা এই মধ্যে বড় পয়লা লিজারে আচ্ছা ধর্মীয় ভাবে কোন দেশ জাতি মধ্যে কি লৌরবদি जगत पर जाते जार उदाहरण पाकिस्तान डिवाइड हिंदुस्तान की बर्तमान मोदी सरकार की जो अवस्था माने धर्मीय टैबलेटर मध्य दिया কোনো দেশ জাতি সমাধান হইতে পারে না এটা বৈষম্য শিকার হয়
지잘 축하 대가래 야 이 বর্তমান মুদি লাগবে মতুনটা ধীরাই শাল্লা বা ওই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘটনা ঘটছে না এই যে অবস্থা আমাদের ওই যে সংবিধানটা আওয়ামী লীগে বা এত সাল দিয়ে সেটা ছিল না কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থান হওয়ার পরে সামরিক ফরমান জারি হতো না এইগুলা কাটছেদ করিয়া হ্যাঁ এটারে ওই যে ধর্মনিরপেক্ষতা উঠাই দিল সমাজতন্ত্রটা উঠাই দিল জিয়াউর রহমান সাহেবে যে গণতন্ত্রের কথা কইয়া সেই নিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের ভাষ্য নাই যে এই ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে রাজাকার আলবদর এই যে এই এরারে আনিয়া হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়া এটা তো গণতন্ত্র হইতে পারে না দেশ স্বাধীনতার সংগ্রামী এই রাজাকার এই যে এরা বিরুদ্ধে ছিল এবং মা বোনকে বেচ্ছেদ করছে এবং অনেকে খুন করছে এরা তো পাকিস্তানের পক্ষে ছিল যে তারা মূলত ভাবে এই ধর্মরে ইউটিলাইজ করা হয়েছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এই জিয়াউর রহমান সাহেবে এটা ইয়ে করা হয়েছে এর মধ্যে দিয়ে তো দেশের অবস্থাটা দেখেন না এটা দেওয়ার সমাধান হবে না আমার সংক্ষিপ্ত আপনার আলোচনার মধ্য দিয়ে আমার উত্তরটা এই ওয়াকানগি ওয়াচি নিয়ে আইছে 아무튼 와리시 don't mind 아무튼 가지니 아도면 নৃগোষ্ঠী আদিবাসী আদিবাসী উপজাতি শব্দটা এই এটা হইলো এই প্রটেস্টক জনি আদোনো ওয়াকালে জিলাবাদি এই বিভিন্ন সমাবেশটা নাকি বিস্কাওগি হন্দেকি কতবার সমাবেশ হতো কি আপনি মণিপুরি মিগা পড়া কিন্তু রাইটার তো মমিndo কাওরে মা লারিক মে লেঙ্গে আপনি মাই লাইক টু লেক্সে উপজাতীয় শব্দ সে মানে একটা মাইনে মিটিছি ওরি মা থি ভং দেয় বা তো একজন ডক্টর কেন না আপনি মানে উপজাতি হিসাবে নাই এই কথাটা কইছে উপজাতি শব্দটা কেন লাগানো হয় আমি আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইছে না মা লারিক টু ই বউ আদমি যেমন নৃগোষ্ঠী মিটিছে নৃগোষ্ঠীটা তাচ্ছিল্য শব্দ আমি মনে করি বা আমরা মনে করি যে নৃগোষ্ঠী কেন মিটিছে কেন হাজার বছর সিভিলাইজনি হাজার বছর মধ্যে উচ্চাঙ্গ নৃত্য দা মই ধং খাইদোগা মিটিছে উচ্চাঙ্গ নৃত্য চালামতো ভারতীয় পূর্ব এই যে দিদি ভারত की पाकिस्तानी इतिहासটা যে মিটিছে আওয়ালান্দা কানে লাগপনি মণিপুরি লাগপন্ত্রা যে উদাহরণ সিলেট की রাজবাড়ি আদি বানুকাস की রানী বাড়ি ঢাকা की মণিপুরি পাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই সব জায়গায় মিটি তালামি বা কাঁসা টাসা হ্যাঁ তে আদৌ কি মিটি বাংলাদেশ থেকে কি আদিবাসী তো নাই আদিবাসী আয় দিতে প্রাউডফুল হওয়ার কথা এই বাংলাদেশ কি আদিবাসী নিয়ে যে প্রাউডফুল হবে ওয়া নেওয়া এই ওখানে ওয়ানিকো মিটি সিটি মূলত ভাবে আদিবাসী নয় বাঙালি হিন্দু মুসলমান সিটি মই সিটি আদম খাঙ্গুইনি দিয়ালি যে লয়না শঙ্কর জাতি মই শঙ্কর নেব শঙ্কর আইবি খাঙ্গুইনি নিকো লয়না ফুঙ্গা আয়োগে সিলেটি ভাষা না ফুঙ্গা আইবি মই সিটি কইলে বিভিন্ন উপনিবেশ নগি ইউরোপিয়ান মদি মামাংদা মুঘল টুঘল মদি পাকিস্তানি সবটা মনে জানে না পোক আমি নেবেন সংক্ষিপ্ত করে শঙ্কর নেবেন মিটিছে আদিবাসী নৃগোষ্ঠী উপজাতি না তবে নিরামাসী প্রয়োগ করাটা এটা ঠিক নয় এই ওয়াকাল দাহাই যাবেনি আসেনি আদৌ লিবিরাসি বাড়িছে অজাগা তো ভিন্ন তো হাইমেন তো খুব ইয়া লাগে ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯂꯕ ꯈꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯈꯦꯟꯐꯝ 50 বছর 50 years ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ 50 years ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ wari watai sunaba phangba aduki matik nungai masi itihas ki machak oina lehogdaba wari sing natani akhoi gi mukti juddhogi ningtam langi wari sing se aduki matamda oikiba awa ana aduki matamda oikiba lising ghotona lising nai do ghotona si kayama itihas ta lehogani kayama itihas ki mapanda dum leide ming nai ming khangdaba mukti juddha
ning khangda ba shahid sing kaya ama lising da su lai ke itihas ki lamai da makhoi gi ming asido lana leitre da su adubu nioi bagi manov jati gi itihas da makhoi gi obodana shi adum prithibina leiringi manov jati na leiringi asum leigani hai bagi lei doro bani aduna lan gi wari asi muktijuddha gi wari asi liraga loiba na ro ga nim thang amada din amada haidi din airport din liraga su adugi kono se loina ro do adu epic oiba mahaka boy do kono man kai bo ni tumi khana man aduna madugi katang kono na akona ngasi ojadagi tawa phangjabasi aduki matik nungai amasung akhoi tungda hauroiba akhoi generation akhoi wakhalon si tung mi asidi akhoi loina chaki ga dabang tan apon adubu kono di wari di itihas di adum le hoga dabni itihas gi akhoi di machak se ni anova generation na lakuri ba kono bhavishyat ki kono sing mokoina khangau bagi tanja do koina kamaina piba ngam de hai bagi uddesho ma desu akhoi na Manipuri Mirror gi makai de sum ba thodang se ka se bani masang oina masang da koi ojada han lakche gani koi gi wakhalon ju ate su leiri aduna ngasi gi di koi tanja asida lo lage haidi matam su sangjale koi akoi don da su thengelam mani aduna ngasi gi di tanja asida wakhal se sigi interview su matang asida lo sinjale ngai aroi bada ojagi wakhalon da kari leiba amtang haidiram ate kari wakhalon akoi apa basinda akhoi no miti punama kisi ai bibhinno matamda meeting समावेश ta kha dong wangang janam jebito haje meeting se politically conscious about laibi jam jaure par 100% ni ai jare aduga kintu meticulity ko ye nai jo lari gai basi all ki generation ji ga 100% hai ai na nai gi khoni wan কিন্তু পলিটিক্যাল খুব অভাব রাজনৈতিকভাবে কমিটিতে খুব অভাব বলতে নাই বলা যায় বৃষ্টি বিয়া তো না মই আওয়ামী লীগ করে যারা তাও আওয়ামী লীগ তো একটা পলিটিক্যাল কিন্তু মই রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ তো বসে মই এক কথা লাগি আওয়ামী লীগ কি বঙ্গবন্ধু শেষ বিএনপি কি করি সিরিবে জিয়াদো এ কইতো সাউন্ড তাবির kaya khangje de mobile to wali kaya to maduna BNP su moi sigibe jia president to moi slogan de ke bole re jia nai ka ta uno slogan to ji mul to politics to letra ba rajniti nai aduna moi se no rajnitik ye nai moi je pujibadi ekta political party ni aduna miyo bose boshimo thakbe nungaiba lairaba thakbe kono din সমাধান তো না মই আদুনা একমাত্র বাম কমিউনিস্ট যখন উত্থান ওই দিকে কি মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা মূল দৃষ্টিভঙ্গি মূল ইকোনমিক্স মূল বিষয়টা কোনোদিন বাস্তবায়িত ওই নাময় ওই ওর কোনো লক্ষণতে ওর কোনো সম্ভাবনা লাইতে আসি না নাই হাজেগুলি মিয়ং পুনঃ তাই হাজেগুলি মানে পলিটিক্যালি ভাবে ইয়ং জেনারেশন চে অগ্রসর হইতে না দেশ জাতি পুনমকু মানে পলিটিক্স লাবাদি মা প্রেম ভালোবাসা লই না খাংজেগানি নুঙ্গাইবা লাইরাবা পলিটিক্যাল ক্রামানাইগি এনিমি ন ক্রামানাইগি পক্ষেনো হাইবদো মা বিশ্লেষণ তো নমদেখানি আইকি ওয়াকানগি ওয়ানি উজিকি লাইহেবা আই ওয়াকানতে মাজি বাস্তবতা অওইবানি সিনানাইগি পোখানতা মায়াম বই হাইজেনি যে ইয়ং জেনারেশন চে পলিটিক্যালি ভাবে কনসিয়াসলি ভাবে অগ্রসর হওয়া লিডারশিপ দায়িত্ব নেওয়াটা এমনি হান্দিকে মুক্তিযুদ্ধ সে মূলত ভাবে পলিটিক্স নেওয়া পলিটিক্স ছাড়া তো মূল রাজনীতি নেওয়া ಅದು মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মানে কৌনো মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হলে মিতি মাচা সিংসু যে একেবারে রাজনৈতিক ভাবে মানে আমার লাগবে কি মাথাউনি সংস্কৃতি মিতি ডেভেলপ আছে এটা অস্বীকার তো বই না নাই আচ্ছা নাইগি খাঙ্গিদা ওয়াকানগি ওয়ানি নাইগি চারবনা খাঞ্জে ওয়াকান সিন লজারে এই আছে thank you ja aduk matik thagate hoi matang sida koi losinaba to jarage aduna
ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯎꯠꯆꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. Thank you.